खुदाम के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम जो PMC मसीह चैनल को देखते पसंद करते और अपने हदिया जात PMC मसीह चैनल को देते। मैं और मेरी सारी टीम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। खुदाम की भी शुक्रगुजारी करते हैं। हम आपके लिए दुआगो हैं। खुदाम आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है। क्रिसमस के हवाले से हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी गुनाहों की खातर इस दुनिया में आए। खुदा का शुक्र करते हैं जिसने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि इंसान की गुनाहों की माफ़ी हो सके। आमीन जी। तो हम जैसे कि जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है और क्रिसमस पर हम बहुत सारी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं और सबसे बढ़कर ये ज़रूरी है कि ये खुदा का कलाम एक दूसरे के साथ बांटा जाए। आमीन जी। मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से देखें मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत से लेकर 21 आयत तक हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ मिलकर खोलें। हम खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं। यहाँ पर लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए, ताकि इंसान की निजात का वसीला और ज़रिया बन सके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बागे अदन में हवा से और आदम से गुनाह हुआ, नाफरमानी का, खुदा ने उन्हें मना किया था कि ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने क्या किया? इब्लीस ने उन्हें वर्ग लगाया, उन्होंने उस फल को खा लिया। लेकिन खुदा इंसान से क्या करता था? मोहब्बत करता था। इंसान को खुदा बचाना चाहता था। इसी तरीके से खुदा ने इंसान के लिए एक बछड़े को ज़बह किया और उनके जो खलड़ी थी, जो उनको लिबास बना दिए। लेकिन खुदा ने उस जानवर का खून किस लिए बहाया? ताकि वो इंसान के लिए फिर कुछ ना कुछ वसीला ज़रिया खुदा पैदा करना चाह रहा था। खुदा इंसान से क्या कर रहा था? मोहब्बत जो उसने पहले आदम और हवा से की, वो उसी मोहब्बत को फिर भी बरकरार करना चाह रहा था। फिर भी इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहा था कि ये इन्होंने गुनाह किया, इन्होंने नाफरमानी की है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ? खुदा ने क्या किया जी? खुदा ने फिर भी उनके लिए वसीला ज़रिया बनाया। लेकिन उनकी अक्ल क्या थी? उनकी सोच क्या थी? उन्होंने ये समझा कि शायद तो हम अपने जिस्म को ढांप लिया है, हमने ये सारा कुछ कर लिया है, लेकिन असल में जो गुनाह था, जो उनकी बदकारी थी, वो तो वाज़िह तौर पर उनके सामने आ रही थी। उन्हें नज़र आ रहा था
کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم نے خدا کے حکم کو نہیں مانا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ انسان سے اس گناہ کو، اس بدکاری کو، اس لعنت کو دور کیا جائے۔ بہت سارے نبی آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے لوگ آئے جو خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا وہ کلام کرتے، لیکن ان کی گناہوں کی معافی نہیں تھی ہوتی۔ بہت سارے بیل بچڑے، بہت ساری قربانیاں دی جاتی، لیکن ان کی قربانی کیا ہوتی تھی؟ وقتی طور پر۔ لیکن خدا کو وہ خون چاہیے تھا جو بے عیب برے کا خون ہو، تاکہ انسان کا وہ جو نافرمانی کا گناہ ہے ان سے دھل جائے۔ ہلیلویا۔ لیکن خدا نے منصوبہ بنایا، پیدائش سے لے کر ملاکی تک اور متی سے لے کر مکاشفے تک خدا اپنے جلال کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ آمین جی۔ خدا نے جب نافرمانی آدم اور حوا نے کی، تب سے لے کر انسان کی نجات کے لیے ایک منصوبے کو بنانا شروع کیا۔ کیا تھا منصوبہ؟ تاکہ یہ جو انہوں نے گناہ کر دیا ہے اس گناہ کی معافی ہو۔ ہلیلویا جی۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ انسان بچ جائے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی گناہ میں گزار رہے ہیں تو گناہ کو اپنی زندگی سے ترک نہیں کرتے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ابلیس کے پیروکار ہیں۔ پھر کیا ہیں؟ خدا کے نہیں پیروکار بلکہ ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پائیں، ہم رہائی پائیں، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا، اگر ہم 21 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آج نجات ملے تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ انسان کو کیا کروں؟ میں نجات دوں، نجات، ہمیشہ کی زندگی، گناہوں کی معافی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں تو خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ میری طرف سے اور میری ساری ٹیم کی طرف سے آپ سبوں کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو۔